वेलकम बैक नाज़रीन। जो आर्गुमेंट आज सबसे अहम जिसके ऊपर मुझे लगता है कि पूरा केस हिंज करता है वो ये है कि पार्लियामेंट के पास क्या ये इख्तियार था जो कानून साजी उन्होंने की या नहीं था। क्या पार्लियामेंट के पास मुकम्मल इख्तियार है? एक साइड ऑफ जजेस ये मानती है, दूसरी साइड ऑफ जजेस जिन्होंने जिस तरह कहा जा रहा था कि वो पहले ही इसको स्टे ऑर्डर जो दे चुके हैं, उनका ख्याल है कि जो स्कीम है आइन की, सेपरेशन ऑफ पावर्स की, उसमें ये इख्तियार पार्लियामान को नहीं दिया जा सकता। यही चीज अगर आप करना चाहते हैं तो जजेस खुद कर लें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद कर लें, पार्लियामेंट का को ये इख्तियार नहीं दिया जाता, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बहस हुई। मैं राय साहब से पूछ लूं, फिर मैं आपके ऊपर आता हूं कि राय साहब, इज दैट व्हाट द लार्जर पॉइंट विल बी? क्या यही असल नुक्ता होगा जिस पे बहस होगी या बहस हो रही है? जी देखिए, दो इसमें मामलात हैं। एक ये कि जो ये प्रोसीजर एंड पावर्स एक्ट ने कमेटी तश्कील दी है कि चीफ जस्टिस साहब खुद नहीं 3 सीनियर जज साहिबान बेंचेस की तश्कील करेंगे, क्या ये आइन के आर्टिकल 191 में जो ताकत दी गई है कानून साजी की या रूल बनाने की, उसके मुताबिक है या नहीं है? अब अगर आप आइन के आर्टिकल 191 को देखें तो ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजरल मामलात हैं वो आइन के ताबे होंगे, कानून के ताबे होंगे और रूल्स के ताबे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाती है। अब बहस आज सारा दिन ये हुई कि जो कानून का लफ्ज आर्टिकल 191 में इस्तेमाल किया गया है, क्या उसमें पार्लियामान का बनाया हुआ कानून शामिल है? लॉ वर्सेस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसको बार बार कहा जा रहा है। जी, ये बहस होती रही कि लॉ का मतलब ये कहा गया, जो पिटिशनर्स के वकला थे उनकी जानिब से, कि लॉ में तो जो जजमेंट देते हैं वो भी शामिल है, जो एक कन्वेंशन या एक यूजेज जिसे हम कहते हैं कि एक मुरव्वजा एक तरीकाकार जो चला आ रहा है उसको भी कानून मान लिया जाता है। तो सवाल फिर ये हुआ कि क्या जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है आइन के आर्टिकल 191 में लॉ का, हम ये समझें कि उसमें पार्लियामान को खारिज कर दिया गया है कि पार्लियामान की जानिब से की गई कानून साजी आइन के आर्टिकल 191 में तसव्वुर नहीं की गई? ये एक अहम सवाल था और मेरी नजर में तो इसका जवाब कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहरहाल अभी मुकदमा चल रहा है। क्या जवाब है आपकी नजर में? देखिए, मेरी राय में तो ये तफरीक करना बहुत मुश्किल है कि जो लफ्ज लॉ का इस्तेमाल किया गया आर्टिकल 191 में, उसमें पार्लियामान की तरफ से बनाया गया कानून शामिल नहीं है। अगर हम आइन का जायजा लें, आप देखें आइन का आर्टिकल 4 है जो कहता है कि किसी को भी आप उसकी जान या माल से कानून के अलावा उस पर कोई कदम नहीं लगाएंगे, तो वहां भी लफ्ज लॉ लिखा हुआ है। तो क्या वो लॉ फिर पार्लियामान के बनाए हुए कानून को बाहर रखता है? तो ये बहुत मुश्किल मेरी नजर में बहस है ये कहना कि आइन के आर्टिकल 191 में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है लॉ, उसमें पार्लियामानी कानून शामिल नहीं है। लेकिन मैं इस पर कोई हतमी बात जाहिर नहीं कर सकता। तो वेट करते। दूसरा जो मामला है, दूसरा मामला ये था कि जो अपील का हक दिया गया है वो किस आईनी ताकत के तहत पार्लियामान ने दिया है? कि आइन के आर्टिकल 184(3) में जो फैसले होते हैं जिनको हम ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट मुकदमा सुनता है, सुप्रीम कोर्ट पहली अदालत भी है और आखिरी अदालत भी है, तो उस फैसले के खिलाफ जो अपील का हक दिया गया है, क्या ये आइन के मुताबिक है? अब इस हवाले से बहस ये हुई कि आइन का जो 4th शेड्यूल है, जो वफाक को ताकत देता है कानून साजी की, उसमें एक एंट्री है, एंट्री नंबर 55। वो ये कहती है कि कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में इजाफा तो किया जा सकता है, लेकिन उसी हद तक कि जहां आइन में सरीहन इजाजत दी गई हो कानून साजी की। अब क्या अपील का हक देने की सरीहन इजाजत दी गई है? और इसी पे सवाल पूछा गया कि एक अपील के साथ क्या दूसरी अपील दी जा सकती है? इसी पे ये सवाल पूछा गया, अगर एक आप राइट दे रहे हैं मिसाल के तौर पर। जी, वो मिसाल के तौर पर कहा कि आइन का आर्टिकल 185 जो है वो अपील का हक देता है। जहां आप एक मुकदमा लेकर आती हैं हाई कोर्ट से अपील जो है वो आइन के आर्टिकल 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आती है, तो ये समझा जाता है कि ये अब हतमी अपील है। तो क्या कल कानून बना के आप 185 की अपील के अलावा एक नई अपील, दूसरी अपील भी ले सकते हैं? ये सवाल बहुत अहम सवाल है कि जहां आइन में अपील नहीं दी गई, क्या आम कानून साजी के जरिए पार्लियामान अपील का हक दे सकती है? अब आइन के आर्टिकल 184(3) में कोई अपील नहीं दी गई,
تو کیا قانون سازی کے ذریعے اپیل دی جا سکتی ہے؟ بحث یہ ہوئی کہ آئین کے آرٹیکل 55 میں ایک شک ہے جو کہتی ہے اینڈ سپلیمنٹل پاورز، یعنی کہ وہ طاقت بھی دی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کو جو اس کو دی گئی یا تفویض شدہ جو طاقت ہے اس سے ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے اس سے ذیلی ایک طاقت جو ہے سپلیمنٹل یا اس کو اسی کی ایکسٹینشن بھی ہے. جی، اب اس حوالے سے وہ جج صاحبان جو بظاہر اس قانون کے حامی نظر آتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اپیل کا جو حق ہے وہ ایک طرح سے جو پروسیڈنگ پہلے چل رہی ہوتی ہے، جو کارروائی ہو رہی ہوتی ہے، اسی کا تسلسل ہے. لہذا اس کو جو اینڈ سپلیمنٹل پاور والا جو کلاز ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو پارلیمان کو حق حاصل ہے ایک نئی اپیل. لیکن اس کا بھی فیصلہ ظاہر اب عدالت بینچ ہی کرے گا. میں واپس آتا ہوں ایک سوال پہ. نیب کا قانون جس کو بہت سی چیزوں کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا، آپ کو لگتا ہے ریویو ہوگا؟ یہ بالکل ریویو ہوگا اور ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں 3-4 امینڈمنٹس تو ایسی ہیں جن کو ڈریکونین لا کہتا ہے. مثلا 90 ڈیز کا جو ہے، کہیں بھی کرمنل جورسپروڈنس میں آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں پہ میکسیمم جو فزیکل ریمانڈ دیا گیا ہے وہ 14 ڈیز ہے. اب 19 ڈیز آپ کر رہے ہیں، اور کیا کس لیے؟ پھر وہاں پہ 30 دن کر دیا گیا تھا سر قانون ترمیم کے ساتھ. 15 ہو گیا تھا، 15 کے بعد پھر 30 دن ہو گیا تھا. لیکن جو چیلنج ہوا ہے وہ 15 دن والا ہوا ہے. انٹرویننگ پیریڈ میں وہ 15 سے 30 دن ہو گیا تھا. وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے. جو خان صاحب چاندے سنڈا کو دوجا پھنس گیا تو 30 کریے نا. چلو کوئی یہ پروویژن عمران خان صاحب اپنے چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی درخواست میں چیلنج نہیں کی تو 15 دن والی ہوئی ہے، 30 دن والا ابھی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا پھر ایک اور بڑی اہم چیز جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل جورسپروڈنس کے بالکل اگینسٹ ہے کہ میں نیب ہوں، میں کاشف عباسی پہ الزام لگا رہا ہوں، کاشف صاحب آپ نے اتنے کروڑ کا کیا ہے، اب کاشف عباسی صاحب نے ثابت کرنا ہے نہیں میں بے گناہ ہوں. یہ بالکل جرم قانون ہے. نہیں سر رک جاؤ ایک سیکنڈ، ایتھے رک جاؤ. ایسی بڑا کم میری گل سن. یو لک ایٹ ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر برطانیہ کا قانون اٹھا کے دے. سر سن لینا، میری بات پوری سن لیتے. میں نے سن لیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کسی پر الزام لگائے تو نیب کو ثابت کرنا چاہیے، فرد کو نہیں. اچھا اس قانون میں یہ ہے کہ نیب میں ایک عرض کر رہا ہوں، پوری بات سن لیں. دیکھیں پاکستان کے اسپیشل سرکمسٹانسز اور یہ سیٹلڈ ہو چکا ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز ہو رہا ہے. اور ٹائم اینڈ اگین سپریم کورٹ نے بینچز نے قرار دیا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ